भगवान से पहले अगर किसी भगवान को माना जाता है तो वो है माता पिता। हालांकि एक घटना जो कि सामने आ रही है, जिस चीज़ को लेकर के माँ के नाम को शर्मसार करने वाली एक माँ की तस्वीर आप सभी के साथ हम साझा करेंगे। हालांकि बताई जा रही है घटना सिलीगुड़ी शहर के नगर निगम की 38 नंबर वार्ड यानी सुकांतो नगर की घटना है, जहां पर एक माँ ने अपनी छोटी सी बच्ची को कुएं में फेंक डाला। जिस चीज़ को लेकर के स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, वहां पर काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा था। हालांकि एक माँ की दर्जा भगवान के रूप में कहा जाता है। माँ वही होती है जो पूरे दुनिया से अपने बच्चों के लिए लड़ जाती है। दुनिया ही नहीं, भगवान से भी एक माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ जाती है। फिलहाल एक ऐसा शर्मसार घटना, एक ऐसा घटना सामने आया जिस चीज़ को देखते हुए वहाँ के स्थानीय लोग भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। स्थानीय लोगों ने नाराज़गी जताई। जिस तरीके का छोटी सी बच्ची, नाबालिग बच्ची को, एक छोटी सी बच्ची को जिस तरीके से कुएं में फेंका एक माँ। हालांकि इस चीज़ पर कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं, आखिर में वो माँ मानसिक रूप से बीमार थी या फिर उस माँ को क्या हुआ था, ये फ़िलहाल देखने का विषय है, क्योंकि एक सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, सिलीगुड़ी शहर के नगर निगम की 38 नंबर वार्ड सुकांतो नगर की घटना आज पूरे बस्ती को, सुकांतो नगर को झकझोर के रख दिया है। हालांकि जिस माँ ने ये घटना किया, इस चीज़ को देखते हुए दमकल कर्मी को भी सूचना दिया गया। दमकल कर्मी भी मौके पर आती है। उस बच्ची को लगभग 1.5 घंटों की कड़ी मुशक्क़त के बाद उस कुएं से उस बच्ची को आखिर में निकाला जाता है। निकाले जाने के बाद उस बच्ची को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भेजा जाता है। फिलहाल ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि बच्ची जीवित है या मर चुकी है। फिलहाल उस बच्ची की बताई जा रही है 6 से 7 महीनों की बच्ची है जिसको कुएं में फेंका। हालांकि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस उस माँ को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल उनसे जो है पूछताछ चल रही है। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है आखिर वो माँ मानसिक रूप से बीमार थी या फिर क्या हुआ था आखिरकार, जो एक माँ को अपनी ही छोटी सी बच्ची को कुएं में फेंकना पड़ा। आपको तस्वीरें दिखा रहे सिलीगुड़ी शहर के सुकांतो नगर यानी 38 नंबर वार्ड की। सुनिए दमकल कर्मी का क्या कहना है, वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस विषय पे। 2 মাসের 25 দিনের বাচ্চা কুয়ায় পড়েছে, মেসেজ গেছে। আমরা সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়ে এসেছি। এসে দেখি প্রচুর 25 থেকে 30 ফিট জল ছিল। তো তারপরে আমরা ডিপলি পাম্প লাগিয়ে জল শুকিয়ে একজনকে ল্যাডারের মাধ্যমে নামিয়ে রেস্কিউ করলাম। রেস্কিউ করে ওনাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছি। অ্যাকচুয়ালি জলের মধ্যে ডুবে থাকা মানে তো মানে কন্ডিশন শেষের দিকে। কতক্ষণ আগে ফেলেছো সেরকমটা জানা হলো তো আধা ঘন্টা আগে ফেলেছি। দুঃখজনক বলার মতো, আমি তো একটা মা, নিজে বুঝতে পারছি কেমন লাগে। মা নিজে না খেয়ে নিজের সন্তানকে কি বলবো, আর বলার কিছু ভাষাই নেই। গর্ভধারী মা সেই এই ঘটনা ঘটলো। হ্যাঁ, এই তো 25 দিন কেবল বাচ্চার বয়স। এই তো আর কি বলবো এই অবধি। আপনার নাম? আমার নাম স্বপ্না সেন। আপনি এলাকার বাসিন্দা? হ্যাঁ। আজ এই সময় তার পরিবারের নাম কি জানা গেছে? মার নামটা বুঝতে পারছি না, ওরা তো মনে হয় ভাড়া এসছে এখানটা। ঠিক আছে, আমাদের বাড়িতে ভাড়া এসেছে। বলতে পারবো না, ওই যে ওই বাড়িটা কি বা মালিক বলতে। খবরটা পেলাম সঙ্গে সঙ্গে আসে এবং ফায়ার ব্রিগেডও আসে। এসে যেটা শুনলাম যে বাচ্চাটার আজকে 25 দিন বয়স। বাচ্চাটা, ওর মা মানসিক রোগগ্রস্ত, মাঝে মাঝেই নাকি বলতো যে বাচ্চাটাকে ফেলে দিব কোথায়। তা ওর বাবা খুব নজরে রাখছিল, তবুও আজকে অঘটনটা ঘটে যায়। তার বাবা সকালে এসে, তার বাবা গাড়ি চালায়, সকালে এসে শুয়ে পড়েছিল এবং বাচ্চাটা পাশেই শুয়েছিল। তার মা কখন বাচ্চাটাকে নিয়ে কুয়োতে ফেলে দেয়। কুয়াটা কিন্তু ঢাকনা দেওয়া ছিল প্লাস্টিকে, সেই প্লাস্টিক খুলে দিয়ে বাচ্চাটাকে কুয়োতে ফেলে দেয়। এবং এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমরা চাই যে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ভদ্রমহিলা সত্যিকারে মানসিক রোগগ্রস্ত কিনা সেটাও যাচাই করা হোক, না এর মধ্যে অন্য কোনো কারণ আছে সেটা খুঁজে বের করা হোক। মায়ের নাম বলতে পারবো না, বাবার নাম হচ্ছে নয়ন চক্রবর্তী। হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেড এসেছে, তোলার কাজ চলছে, এখনও তুলতে পারেনি, প্রচুর জল আছে। পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছে,
পুলিশ আসছে। এমন একটা ঘটনা এটা তো বলার মতো ভাষা নেই যে এইটুকু একটা বাচ্চাকে এভাবে করে দিলে এই ঘটনাটা। দেখুন, এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং এটা আমাদের শিলিগুড়িতে এরকম একটা ঘটনা একটা হয়ে গেছে। আমরা এখন জানতে পারছি যে ওনার যে বাচ্চাটাকে ফেলে দিয়েছিল তার মা একটু মেন্টালি প্রবলেম আছে এবং অনেক দিন ধরেই সে বলছে বাচ্চাটাকে ফেলে দিবে। আজকে সকালে সেটা সে সত্যিকারেই সেটা কুয়োতে ফেলে দিয়েছে। বাচ্চাটাকে রিকভারি করা হয়েছে এবং মানে এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক একটা ব্যাপার। বাচ্চাটা মেয়ে ছিল। কন্যা সন্তান এখন লাঞ্ছনা এরকম বারবার করে এরকম একটা ঘটনা শোনা যায়, কি বলবেন কন্যা সন্তান? দেখুন, এই ব্যাপারটা এটা টোটালি ব্যাপারটা হচ্ছে আলাদা। এটা মানে একটা মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা হচ্ছে ওই বাচ্চাটার মা এবং সে কি করবে না করবে সেটা তো পরিকল্পনাভাবে করেনি এবং তার যেহেতু সে মেন্টালি ডিসব্যালেন্স, সেই মেন্টালি ডিসব্যালেন্সের দরুন এই ব্যাপারটাকে সে করে দেয়। এটা তো অনেক দিন ধরেই উনি মেন্টালি ডিস্টার্ব। যখন ঘটনা ঘটেছে সেই সময় কি বাড়িতে কেউ ছিল কি? বাড়িতে ওর বাবা ছিল, ছিল। লক্ষ্য করেছিল? সে ঘুমিয়েছিল সেই সময়। তা মানে একদম খুব তাড়াতাড়ি এই ঘটনাটা ঘটে গেছে। ঘটনার পর কীভাবে জানা গেল যে বাচ্চাটা কুয়োতে ফেলে দিয়েছে? বাচ্চাটা মারা গেছে। কিভাবে জানলেন আপনারা? এই বাড়িতে সব চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল, তারপরে সে আচ্ছা, দমকল এসেছিল, বাচ্চাটা কি? হ্যাঁ, না বাচ্চাটা বেঁচে নেই এবং কুয়া থেকে রিকভারি করেছে। ও হ্যাঁ, পুলিশ প্রোটেকশন এসছে, আমাদের কাউন্সিলর উনিও এসছেন, দুলাল দত্ত মহাশয়, উনিও এসছেন। খবর পাওয়ার পরেই উনি চলে এসছেন। আমার নাম জয়ব্রত সান্যাল, সুকান্তনগর।